हेलो नमस्कार मोर चैनल आपलोक स्वागतम। आज आपलोक लैसो बहुत डिमांडेड गाड़ी बोलेरो पिकअप 1.7 2019 मॉडल। आपनार गाड़ीखনৰ मैं पेपार्स प्राइस डिटेल्स सब जनाई आसो, गतिके भिडिओটো सम्पूर्ण शेषলৈকে চাব। आपनालोकर दाम गाड़ीखনৰ बेছি रखा हुआ নাই, गतिके शेषলৈকে भिडिओটো চাই থাকিলে आपनालोके प्राइस पेपार्स गटेখিনি डिटेल्स कम पाई যাব। गतिके आहक आमी এতিয়া गाड़ीখন ভালদৰে চাই লওঁ। प्रथमते मैं आपलोকক फ्रंट लुक्स देखा फ्रंट प्रोफाइल चाई लग गाड़ी फ्रंटर पर गाड़ी देखने एनेकुवा बहुत धुनिया हो कंडिशन। बोलेरो पिकअप 1.7 साइडर पर एबार देखा साइड भिउ चाई लग देखिसे लोगो लगा आछे 1.7 धुनिया गाड़ी मैं देखा दी वाकार आनटो चेसिस चाई लग टायर कंडिशन धुनिया हो बैक साइड पर गाड़ी देखा एबार चाई लग बैक साइड वाला गाड़ी देखिसे कि धुनिया हो कंडिशन। बोलेरो पिकअप जदि बोलेरो पिकअप 1.7 जिसकले विचारि आছিলে फोन কৰিছে তেওঁলোকে এই গাড়ীখন আহক আৰু গুৱাহাটী লখৰাত আছে। অহাৰ আগতে আপোনালোকে ফোন কৰি আহিব, ডেসক্ৰিপচনৰ নম্বৰটো দিয়া থাকিব। ফ্লোৰটো দেখিছে ফ্লোৰ কি ধুনিয়া হৈ আছে। ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে, ৰিফাইনেন্স কৰাব পাৰিব। সিভিল লোকে থাকিব লাগিব আৰু কিছুমান ঠাইত ফাইনেন্স না কিছুমান ঠাইত হ'ব, গতিকে ফোন কৰিলে গম পাই যাম, ডিটেইলছটো জনাব। ঠিক আছে, বাকি मैं আপোনালোকক গাড়ীখনৰ গোটেইখিনি দেখাই আছো, চাই থাকক। এইটো সাইডৰ পৰা ভিউটো এবাৰ চাই লওক। জায়গাটো অলপ ঠিক আছে, এইটো বাবে অলপ ইন্টাৰিয়ৰটো ঠিকে আছে, ইন্টাৰিয়ৰ ভিতৰটো ঠিকে আছে। গতিকে এইখিনি আছিলে গাড়ীটো। ओवरऑल गाड़ी मैं गोटेखिनि देखा दिलो जिमानखिनि पारो। और ये गाड़ी मैं इतना पेपार प्राइसखिनि जनाई आछो, आपनालोके भालदरे मनोयोग दिए शुनिब। एतिया होइसे गाड़ीखনৰ पेपार और प्राइस। पेपारটো आपनार गोटेखिनि आपडेट पाब, खाली टेक्सটো मैं जितु दाम कम टेक्सर पैसाটো एक्सट्रा आहिब और ट्रान्सफारर पैसाটো एक्सट्रा आहिब। एटु जितु खर्चा आहिब हेतु দিব লাগিব आपनालोके किनिले। बाकी फिटनेस इन्सुरेन्स এইখিনি আপডেট পাব। আৰু এতিয়া মই প্ৰাইসটো কৈ আছো, আপোনাৰ টেক্সটো বাহিৰে বাকিনে আপডেট থাকিব, খালি টেক্স ট্ৰান্সফাৰ মই আকৌ কৈছো এটা আপোনাৰ লগত থাকিব। আৰু ইয়াৰে প্ৰাইস ৰখা হৈছে অনলি 6,30,000 টকা, 6,30,000 টকা। এইটো আপোনাৰ ৰিফাইনেন্সৰ দাম, ফিক্স দাম। আৰু যদি আপোনালোকে কেছত লয় ডিসকাউন্ট আছে পাই যাব। গতিকে আপোনালোকৰ দুটা দাম মই কৈ দিলো, ৰিফাইনেন্সটো কৰিব পাৰিব, কেছ ললে কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাই যাব। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে গাড়ীখন আহিব আৰু যোগাযোগ কৰিব, স্ক্ৰিনত ডেসক্ৰিপচনৰ নম্বৰটো দিয়া থাকিব। গতিকে আজিলৈ এৰিছো, অন্য এটা ভিডিঅ' আকৌ লগ পাব প্ৰতিছিল। আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।